नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करुँची समस्ते बहुत भलरे थे आ मु भी भलरे अच्छी। तो आज एक नुआ फ्रेश वीडियो को मुझे समस्त को स्वागत करुँची। तो आज आम कुआड़े जाऊँ सब आप देखिए चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा। आज हूँ आमर हैदराबाद रे डे 1। तो आम भाविलु टिके बुलवाई। तो सकाळ 5टा टाइम तो आम चलू रामोजी फिल्म सिटी। आम रूम ठारू 70 किलोमीटर हम रामोजी फिल्म सिटी। तो बेणुसु बाहर की जावाक पड़ा सकाळु सकाळु गाड़ी ठीक कलु। गाड़ी ठीक करके पाखापाखि बहुत समय बसवाक पड़ा 2 घंटा 2.5 घंटा पाखापाखि। तो फाइनाली आम पहुँचवा ऊपर बर्तमान गेट एंट्री। रामोजी फिल्म सिटी तो आपण मैंने समस्ते जानी से वर्ल्ड रो सबुठु बड़ फिल्म स्टूडियो सबुठु वर्ल्ड रो लार्जेस्ट स्टूडियो कहले चले। सेटा 2000 एकर जमी रे हेछि। तो देखो तार व्यू आम बर्तमान बस रे बसी सारूँ से मैंने बस रे बसवाई। तो देखापी पादरे चलिकी तो सब बुली हेनी ना से समस्त को जावाक पड़ा। से मैंने बस देते से बसगलु देखो आप सब। तो फाइनाली आम बस लगी सारी। तो आगु आगु देखु कौन सब हो। हाँ वीडियो जमा भी स्किप करेंगे पूरा वीडियो देखु। Ready for Bahubali set? Okay, this place is called Eureka. This is your tour stop. Special section theater everything. So left side, certificate. Guinness World Record certificate of Ramoji Film City. So we got this certificate in the year 2008. So on the right side, this is Mughal Garden. Right side में देखिए Mughal Garden, 2 in garden, बाहर से दिल्ली Mughal Garden, अंदर से Mysore Vrindavan Garden लगता है. So you can experience 2 major cities at one place within 1 minute. So from evening onwards, it will be open. The movie Jodha Akbar was shown here. So on the left side, this is Ciara Garden, mainly used for romantic songs and group songs. The Telugu movie Julai Omadu Omadu song and the Hindi movie Dirty Pictures Ullala Ullala song and the Malayalam Darling song was shown here. So on the right side, it is Angel Fountain. Right side, Angel Fountain, the highest fountain in Ramoji Film City. So it's picturized by Greek architecture. The movie All the Way Sunday was shown here. Left side again, left side. Umbrella Garden. Umbrella Garden. Again in front of that black stage, that is Limelight Garden, mainly used for corporate events, award ceremonies and shootings. So have you seen the movie Dilwale movie everyone? That last climax scene was shot here. Fighting scene was shot here. One of the song from Rockstar. Kerala Palm Street, mainly used for college university entrance. Left side again, round shape garden, that is Karishma Garden. It has a speciality. According to heroine sari, they will decorate with original flowers. Like if heroine is wearing yellow sari, they will decorate with yellow flower. Red sari means red flower. So everyone in front of you, right side. This is jug fountain. This is replaceable. You can see in the movie Mystery, this fountain was replaced with Hrithik Roshan statue. So on the right side again, it is multi-purpose building. So have you seen the movie Chandramukhi? In that movie, it was Laganaka built color. It will be golden purple. The movie Rabne Banadi Chodi, Hole Hole song was shown there. Fatehpur Sikri, and in front of everyone, left side, symbol of love, Taj Mahal. So it has 2 Ramoji Film City. So on your both sides again, shopping complex of, so right side, greenhouse. Telugu movie, Srimantudu Shruti Hassan's hostel. Right side, Singham movie, Goa police station. Police station, Singham. Left thing, that is corporate office of Ramoji Film City. In front of that, Eenadu NTV Bharat Vishal Life Kiran. All of this. ये मैं हूँ और ये हमारा सीमान रामोजी घूमने आया। चल आगू चल अन्य
ମୁଁ କରୁଛି ହଉନି ନା ତୁ କାହିଁ ସେଇଠି ତୁ ସର କଟିଂ କରିନି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ବି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆସିଲେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରାଇଦେବେ, ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଟାର ଏଠି ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିଥିବ। 12ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ସେମାନେ ଦେବେ। ତ Once more, Happy Diwali everyone. Ready? Okay. Diwali song, take one, sing ready. Roll camera. Action. तो एठी हमको वेलकम कले, तो तांका सॉन्ग डांस केमती गाना कलम देखिए। आम भितर को एंट्री कलापर आम आसीलु देखापी कि जो फिल्म शूटिंग केमती कौन हुए से आसलु देखापी से बुझे कहले बैकग्राउंड रे केमती कौन एडिट हुए से आसलु आम देखापी कि तो आम ये वेट कर गेट खोलिले भितर जीवु